Bienvenue, amis plumes artistes, à cette deuxième rencontre virtuelle. L'occasion pour nous d'être ensemble pour un petit moment bonheur en attendant le bonheur des retrouvailles. Confinés, nous le sommes, mais laissons-nous bercer quand même par mère inspiration. Je vous invite donc à passer avec nous cette soirée sous le thème « Tous confinés, tous inspirés ». Bonne soirée. De la capitale du Gharb, nous vient la douce Amina Shaqi, surnommée la Marguerite en raison de son amour pour la ville de Kenitra. Cette écrivaine et poète est parfaitement bilingue. Elle écrit en arabe et en français. À son actif, un roman, Maria à la recherche de la voix perdue, et un recueil de poèmes intitulé Murmures des Marguerites. Notons au passage que Amina Shaqi a reçu le deuxième prix Khaireddine de poésie. Écoutons donc Amina Shaqi. La flûte. La flûte, toujours triste, chante sa douleur au milieu des chants. Les gens émerveillés ne voient guère ses pleurs, qu'elle répand doucement. Son chant est une complainte interminable, perdue dans le silence. D'un monde affairé, sclérosé, minable, ivre d'indifférence. Affreusement seule dans sa leur douleur, isolée, ignorée, elle songe souvent à sa vie antérieure, encore simple roseau. Insouciant, heureux, admirant, limpide, l'eau du fleuve qui murmure. Et d'un geste traître, affreux et rapide, indifférent, trop dur, l'homme cruel l'arrache, en fait une flûte. Sans trop se défendre, naïve, elle se laisse faire, sans aucune lutte. Elle se laisse prendre, seule et confiante par des mains malpropres, loin des autres roseaux. Elle pensait pouvoir se hisser, propre à un rang plus haut. Aujourd'hui, manipulée à outrance, passant d'une main à l'autre, elle chante, gémit, camoufle sa souffrance, aspire à une vie sobre. Mer. La mer est-elle bleue? La mer est-elle verte? La question est de savoir si son eau est potable. Ne dédaignez pas la mer, immense et infiniment riche, sous prétexte que son eau est salée. Ceux qui survolent la mer la contemplent. Ceux qui naviguent la frôlent, mais ceux qui plongent la comprennent. La vie est comme la mer. Avec toute sa fierté, avec toute sa véridité, le soleil descend docilement chaque soir vers la mer et glisse dans ses entrailles. Vérité et mensonge. Comme la vérité, le soleil nous éblouit, nous fermons les yeux ou nous lui tournons le dos. La lumière nous éclaire, trop forte, elle nous aveugle. Le mensonge. Qu'est-ce que le mensonge? C'est la vérité racontée autrement. Entre le non-dit et l'aveu, le mensonge prend la couleur de la vérité.
Merci. Alors, pour la suite, ce sera le poète Abdelhamid Benjelloun Touimi. C'est un poète marocain, natif de Casablanca qu'il a vu grandir. Il est diplômé de l'Institut des hautes études marocaines de Rabat. Après une carrière dans l'administration marocaine en tant que secrétaire-interprète, il s'est intéressé à l'art en général et à la poésie en particulier. Il a publié 2 recueils, Empreintes poétiques et Lyre poétique. À son actif, une vingtaine de recueils collectifs, et il est aussi membre du regroupement des poètes francophones. Il aime bien le travail associatif et c'est pour ça qu'il est engagé dans plusieurs associations. Écoutons Abdelhamid Benjelloun Touimi. Bonjour mes chers amis, j'ai le plaisir de vous lire un poème à l'occasion de la fête d'Aïd al-Fitr, en vous souhaitant une bonne fête pleinement joie et bonheur. Le titre du poème, Train de vie. Je fais d'une toile mon train de vie, dont le départ est le printemps de mon enfance. Son premier arrêt est l'été de ma jeunesse, son avant-dernier est l'automne de ma sagesse, pour qu'il arrive finalement à destination l'hiver de ma vieillesse. Mon tableau prouve que tout début, quelle que soit sa longévité, a sûrement une fin, et que tout départ, quelle que soit la longueur de son trajet, a certainement une arrivée. Œuvrons toutes et tous de telle sorte que les 4 saisons de notre vie soient consacrées aux nobles et belles actions qui procurent tant de joie et d'avantages, de paix et de bonheur à nos frères et sœurs les humains, et surtout celles et ceux qui en ont besoin. Votre ami poète Abdelhamid Benjelloun, Casablanca, Maroc. من مدينة بزو يشارك معنا الدكتور جمال العفو، وهو أستاذ للفلسفة، باحث في سلك الدكتوراه، فاعل مدني وجمعوي، يقدم لنا كتاب إلزا غودار. السلام عليكم، مساء الخير للجميع كل المشاهدين لهذا الفيديو. رمضان كريم لكل المغاربة وكل الإخوة في العالم. أصدقائي صديقاتي أيها القراء أيها المتتبعين لكل ما هو ثقافي وفكري، في هذه الحلقة سأقدم لكم هو كتاب من أهم مقروءاتي في هذه السنة، وهو كتاب الفيلسوفة الفرنسية والمحللة النفسية إلزا غودار. هذا الكتاب صدر سنة 2016 بفرنسا. قام بترجمته الأستاذ والمحلل في مجال السيميائيات سعيد بن كرام. إذن هو صدر أيضا عن المركز الثقافي للكتاب، مركز ثقافي للكتاب. حددت الفيلسوفة غودار موضوع الكتاب في السيلفي، هي الصورة العرضية المؤقتة التي يشاركها الأفراد في العالم الرقمي، مشيرة إلى أن النشر السيلفي هو بمثابة محاولة لإثبات الذات لوجودها الافتراضي المزيف طبعا، وكأننا أمام قلب جذري للفلسفة الديكارتية أو للكوجيتو الديكارتي المشهور أنا أفكر إذن أنا موجود، الذي بسط فيه الإنسان سلطته وقيمته بفضل التفكير والتأمل العقلي والتفكير في الموجودات وفي الذات بروح علمية وموضوعية عوض أخذ صورة عرضية مؤقتة زائفة وزائلة. تضيف غودار إن ما يجب التذكير به في هذا الكتاب هو أن
أن هذه الكاتبة غودار لا تنكر أنها تستهلك العالم الافتراضي مثلها مثل جميع الناس للبحث عن الأفكار والأخبار وما تجد به تكنولوجيا المعلومات، بل وحتى نشر السلبي في بعض الحالات، حيث تقول: أنا لست في من أعني النقد الذي أوجهه لهذه الظاهرة، فأنا جزء من هذا العالم، وأنا أيضا مستهلكة للشبكات الاجتماعية وللسلبي، ولكن لا يمكن رغم ذلك أن نترك أنفسنا ضحايا لكل ما يتجاوزنا، فنحن مسؤولون عن منح هذا العالم صورة تغير وضعنا، وأن كل شيء ممكن ما دمنا أحياء. هذا الاعتراف لا يعني منها بتاتا الانصهار في عالمنا اليوتوبيا، إنما هو حاجة ماسة يجب أن توظف في إطار ما هو يعني براغماتي وإيجابي لاستخدام يعني العالم الافتراضي. قسمت الفيلسوفة غودار هذا الكتاب الذي يقع يعني فيما يزيد على 216 صفحة بالإضافة للتقديم والخاتمة إلى 8 فصول كلها معنونة بثورات للدلالة على التغيير الذي طرأ على الحياة الإنسانية داخل العصر الافتراضي، حيث سميت الفصل الأول بالثورة التكنولوجية، ثم عنونت الفصل الثاني بالثورة الإنسانية، وبقيت الفصول الأخرى معنونة بالثورة الذاتية، الثورة الاجتماعية، الثورة الثقافية، الثورة الأيروسية، والثورة الباثولوجية، والثورة الشمالية، وأخيرا الثورة الإيثيقية. ولفهم هذه العناوين تؤكد غودار أن أزمة الإنسان المعاصر تتمثل في أنه لم يعد يقيم علاقته بذاته وفق معطيات التفكير والتأمل وتقاسم الحياة مع الآخرين، بل وفق معطيات رقمية وسط زخم من الصور والإيموجيات والتعليقات. فبهذا يعتقد صاحب السلبي أنه يثبت وجوده ويحقق ذاته التي تعيش في عزلة سيكولوجية عن الأغيار، وذلك فقط بنشر السلبي في العالم الافتراضي. فالظواهر النفسية التي أفرزتها وسائل التواصل الاجتماعي أكبر بكثير مما نتخيل، إذ أصبح إدمان وسائل التواصل الاجتماعي عادة يومية يصعب فرملتها. بهذا الإدمان تقاس مردودية أصحاب السلبي، وذلك بالطرطرة أحيانا وخلق الإشاعات والأكاذيب، خاصة حين يتعلق الأمر بالفضائح الجنسية إيروتيك والاجتماعية، أضف إلى ذلك النزعة التدميرية التناطس التي باتت تغزو مستهلكي العالم الافتراضي. وكأننا نعيش في عالم تنبأ إليه المحلل النفساني أو صاحب نظرية التحليل النفسي سيغموند فرويد، الذي حدد نزعات السيطرة عند الإنسان في النزعة الجنسية والنزعة التدميرية، أي الجنس والعنف كخاصيتان مميزتان للاشعور الإنساني. كما تضيف إليزا خاصية أخرى تحكم سيكولوجية الإنسان الافتراضي عند فرويد، وهي الخاصية الاستيقاظية. فالسلبي دائما ما يوضبه صاحبه بأكسسوارات باستخدام برامج كي يظهر نفسه في صورة براقة مصطنعة وزائفة. لتختتم الفيلسوفة الفرنسية كتابها بتحليل نزعات الإنسان الافتراضي الذي يمارس السلبي، فهذا الأخير هو تعبير صريح عن العزلة التي نعيشها حين نكون وحدنا في مواجهة المرآة، نتأمل فراغ ذاتيتنا وخواءها، والصورة هي تعبير عن غياب الغير وغياب الآخر الذي يمكن أن يتقاسمنا تلك العزلة. ولهذا نجد غودار أخيرا تأمل أن نتقاسم هذه العزلة، ولهذا نجدها تأمل أن تستعيد البشرية روح العمل الجماعي والاعتراف الجمعي لبعضنا البعض لإعطاء معنى لإنسانيتنا التي يجب أن تضع في
أول جدول أعمالها تحويل علاقاتنا إلى خارج الشاشة، أي إلى حياتنا الطبيعية الخالصة والأصيلة. أتمنى لكم قراءة ممتعة وماتعة لهذا الكتاب الجميل، ستستفيدون منه الشيء الكثير، خاصة فيما يتعلق بالسيلفي إلى وإني أوجه لكم خالصة تحياتي الصادقة، ورمضان كريم، وكل عام وأنتم بخير، وتحياتي الخالصة للجميع. تكتب وتجتهد، تبحث وتنقب، تسأل وتتطور، ومن حرقة السؤال تولد لديها نصوص جميلة جمال هذه المشاركة. من مدينة الدار البيضاء تشارك معنا كريمة هنين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في بيتي المتواضع، ونحن على مشارف عيد الفطر. كل عام وأنتم بألف خير وعيد مبارك سعيد. اشتقنا لكم، اشتقنا كثيرا، اشتقنا إلى لماتنا الثقافية الأدبية، خصوصا والدعوة آتية من بما اشتقنا إلى المقهى الأدبي الروديو. شكرا بريمار على الدعوة الكريمة. شكرا إندي، شكرا شمس، شكرا عبد الرحيم. يسعدني كثيرا أن أشارك معكم بنص متواضع في برنامجكم الرمضاني لهذه السنة. سأشارك بنص صغير أتمنى أن ينال إعجابكم. آخر الأمنيات أن أشبك أناملي بأهداب شمس القصيد، أضم القرص المشتعل إلى صدري، تتكسر كل المرايا العاشقة لنوره بالشظايا المنثورة من خواطر صغاري. إليك أرحل أيها الهادئ، أيها الهادئ الصامت الساكن بين ثنايا الروح. يا وجعي الرهيب، أتنفس عطرك العالق بالذاكرة، ورغم ما يدعيه طيفك من هدوء، ليلتك صاخبة تدعوك لسريرها الواهن على حافته شبه خاطرة منثورة. أيها الخريف المتطاقل في العبور، هل تنمو السنابل على وجه الماء وعصر المعجزات أفل؟ أيها الغياب الزاحف على ركبتيه آتيا من ذاك الماضي، هل نسيت طعناتك الجاتية على ناصية العمر؟ أيها السفر الملعون الموغل في أعماق قلبي، ألا تمد يدك لتلتقط آخر النبضات؟ يا هاجسي الجميل، انحض ظلك العابت بجسدي، انحته من سجيل كي ننصهر معا. مواسم الرصاص تتردد على أرجائه، موت تلو آخر، وعطرك السرمدي يكسر القاعدة ويعلن السفر. وهذا الشروق ميلاد نسائم عشق تغزو الوجود، يغتالني بعدها الرحيل. شكرا لكم، شكرا لمتتبعي بلومار، وكل عام وأنتم بألف خير، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. أتمنى أن نلتقي لا ناقصين ولا منقوصين. شكرا لكم وإلى اللقاء. تحياتي. La ville des Marguerites a décidé de nous gâter ce soir.
de Kenitra donc, Latefa Chehbi a le plaisir de partager avec nous ses vers, comme elle vous le dira elle-même d'ailleurs. Elle est enseignante de langue française, elle organise et anime des rencontres littéraires, elle est à l'initiative de plusieurs manifestations culturelles au sein des établissements scolaires où elle a enseigné, vu qu'elle est férue de lecture. L'écriture, eh bien pour elle, c'est une passion. Place à Latefa Chehbi. Bonsoir et d'abord un grand merci à l'association Plumart pour cette belle initiative poétique et artistique. Ce soir, j'ai le plaisir de partager avec vous mes vers. Ce cri interdit, ivre de la lenteur du temps, complice du mot, il y a trop de cris dans ma gorge qui refusent de s'échapper. Les cris s'entre-déchirent, cohabitent avec la douceur et la violence du temps suspendu. Je les porte en moi. Je psalmodie leur sourire matinal. Leur chant refuse de pourrir dans le silence. Leur chant opprimé. Pour un instant, j'oublie ces cris scéniques, meublés de sarcasme. J'oublie ce temps suspendu et je fustige, persécute, tenaille et tripe, et je m'ancre dans son défi. Et voilà qu'éclate ma bouche par l'enflure du cri interdit. Et ce noir qui se dit lumière, et ce noir qui se dit lumière est l'absence. La scène perd sa mémoire. Les sièges vides applaudissent la détresse de l'enlèvement, détruit par le murmure du dernier acte. Et ce noir qui se dit lumière dompte le verbe qui lui résiste, délire à sa satiété, se donne l'ultime joie de tenir la lune entre quatre mains. Réveille-toi. Réveille-toi, oiseau nocturne. Réveille-toi. Le sommeil semble retarder l'urgence. Que se lève le jour. La silhouette aux ongles solitaires n'a plus de collier. Le jour se lève. Le jour se lève, me semble-t-il, pour de bon. De ma fenêtre, je déboutonne ma nudité. Je m'arrête un instant. Reprends. J'éclate de rire. Je viens à toi. Je traverse le gel et l'errance. Le soleil sur mes épaules. Voilà. Merci beaucoup. هو أستاذ للفلسفة سابقا، زجال، من دواوينه زجليات منغومة، موسيقي عازف على كل الآلات الموسيقية الوترية. سنستمع له اليوم في هذه المقطوعة. إنه بوجمع الجرجاني. بوجمع الجرجاني من مدينة الدار البيضاء، رئيس الجمعية الوطنية لرواد الخيمة الغيوانية المتواجد مقرها في طنجة.
من مواليد مدينة مازاغون مدينة الجديدة، يعيش في مدينة الدار البيضاء، زجال حاصل على جوائز وله مسرحيات متلفزة تأليفا وإخراجا. شارك في مسلسل العين والمطفية، وكذا في مسلسلي ثابت أم غير ثابت والريح الغربي. معنا اليوم في هذا النص الزجلي محمد مقار. قصيدة التسليم. التسليم الرجال البلاد، وانا خديمكم يا السياد، ناس شمرت بالبيض لا يضاف جنابنا شوك وعواد. كيف البوة تتلون وتتسرهد وشادة في يدها الزرواطة، والزرواطة ظهرك كتافي وكتافك كبرت، تهزت وعلى ظهرنا ياك نزلت، دماتو وفيه توشمت، واحلامنا في صحانا تكرفت. شقموني في مطمورة الظلام تكركبت، وكلوني اش وكلوني الحجر ما نقاوه من اللوبيا والعدس، وبزروقية السيمة وبرودية الدس، ظهري تعكف وتشكرف ما بغيت ننعس. الجفاف والضو بين الكتاف، وقبل ما نورد حالي خرف ونشف وخمجت. قالوا لي فمك زم لا تبقاش تتكلم، عيش محقور وضرب الطم، صفق وبصم صفق وبصم. قلت لهم النم واخا تزيدوني هم على هم، حالف بحلوفية بلادي حتى نتكلم. ما نرضاك تكوني تيران، لاعبين بينا فيك ما تشكورة، لا الفار فيك خدام ولا ربيت صفارتو عندهم محقورة. جمهورنا يغوت بالأرام وزاد تيفو يعبر بالصورة، الرباح ليهم صحة تسليم وسلام، والخسارة علينا احنا مجبورة. وحالف بحلوفية بلادي حتى نتكلم. ما نرضاك تكوني ضامة، لاعبين فيك الزنادق، الوقت نبار وحنا فيك بياضق. هما حنت من الجواد شادين السباعيات والواد، واللي منا بغا ينطق او يعلق شدوه بالثلاثة والصنعة وبقى مشنق. وحالف بحلوفية بلادي حتى نتكلم. ما نرضاك تكوني كارطة، يلعبوا بك تروح البيع والشراء، هما يتغطاو وحنا كسانا العراق. لاعبين بك تروح البيع والشراء، الشريم والنوروس يدهز علينا شباطة، ويد خابطانا بالباسطوس، وبمخر الكوباس علينا سكوك. غارقين في الدل الكتير منا بالدين مهلوك، ومن اللي تبان ليهم الهميزة وتخمر في بلادي الخبيزة، يلعبوا الفورة بالرميزة، وحنا نبقاو فيك يا بلادي غير شنوك. وتسليم الرجال البلاد، وانا خديمكم يا السياد. Pour la suite, laissez-moi vous présenter une personne charismatique, une personne entière, une personne engagée, quelqu'un qui a plus d'une corde à son arc. Il est enseignant de langue française. Il est polyglotte. Il manie aisément français, arabe et espagnol. Il est artiste peintre autodidacte,
conteuse et écrivaine de contes pour enfants en vers et en prose. Elle est animatrice de rencontres littéraires. Elle est membre du regroupement des poètes francophones. Elle a à son actif 17 recueils collectifs et a publié en 2019 un recueil qu'elle a intitulé Abyssal, poèmes et dessins. Et en sa qualité de poète, elle participe avec nous ce soir. Oui, je crois que vous avez bien vu qu'il s'agissait de Nejia Abdaïm. Écoutons Plume Rebelle. Bonsoir, c'est Nejia Abdaïm, Plume Rebelle. J'espère que vous allez bien. Inspiré, ou bien confiné et bien inspiré. Je tiens à vous déclamer un poème que j'ai écrit, mais que j'ai écrit en parallèle avec ce dessin que j'ai fait. Et là où j'ai écrit que créer n'est pas un acte prémédité. J'ai écrit aussi que ma plume tisse mes délires. Ma plume tisse mes délires, c'est le titre de mon poème. Ma plume tisse mes délires, transforme ma toile en canevas. Les mots s'y retrouvent entre les interstices des lignes mues en fil. Ma plume et mon pinceau, dans une danse langoureuse, entraînée par une musique onirique, fusionnent et ne font qu'un. Mes délires, mes rêves. Mes délires, mes rêves prennent corps, se façonnent librement sur la toile blanche ou sur le papier qui perd son innocente blancheur nubile. Mes délires, mes rêves. Mes délires, mes rêves créent un enchevêtrement de fils et de lignes, et de ma toile naît mon imago qui s'inspire de mes élucubrations, s'élève, volette, ouvre et referme incessamment ses ailes au rythme d'un impromptu, cerné superbement par ma plume et mon pinceau. Ma plume et mon pinceau s'extasient, et mes délires deviennent les leurs. Mon inspiration fugitive les hante, et dans leur valse, ils s'épuisent, faiblissent, et rendent l'âme pour une nouvelle renaissance. Il est des gens qu'il est difficile de présenter en quelques secondes. Et la tâche est encore plus difficile lorsqu'il s'agit d'Annie de Vernia, cette native d'Allemagne férue de langue et de littérature française, dont le parcours est peu commun. Un passage au Maroc en tant qu'enseignante de langue française entre 1977 et 1987 a éveillé en elle un sentiment d'amour pour ce pays où elle est revenue s'installer, et une curiosité dévorante pour la littérature marocaine de langue française, d'où sa thèse de doctorat en 2002 sur la nature et culture dans la littérature marocaine francophone. Et le travail, il couvre une période de 50 ans entre 1949 et 1999. Elle est aussi critique littéraire et elle a publié dernièrement Chiens errants et Arganier, le monde naturel dans l'imaginaire des écrivains marocains de langue française. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de la critique littéraire Annie de Vernia, mais on va l'écouter parler du roman de Amina Shaqi, Maria, à la recherche de la voix perdue.
voulu lire la dédicace à la mémoire de mes parents et de ma grand-mère. Peut-être bien que sa grand-mère était cette Maria. On ne sait pas très bien, ça reste mystérieux. Et deux citations qui ont été mises en début du roman. Je vous lis la première qui est de Emma Goldman. Il importe que la femme prenne conscience du fait que sa liberté sera à la mesure de l'énergie qu'elle dépensera pour y accéder. Et une autre citation qui est de Mina Charkri elle-même. Il la couvre de chaînes dorées, elle se révolte et se déchaîne. Alors, qui est cette Maria à la recherche de sa voie perdue? Eh bien, au début du roman, nous assistons à une terrible migraine avec beaucoup de descriptions très physiques, très médicales presque, de cette femme qui souffre d'une affreuse migraine, qui est obligée de rester dans le noir pendant 3 jours, sans manger, sans rien faire, et qui souffre terriblement, qui a des nausées, des vomissements, des tremblements. Enfin, on assiste vraiment d'une façon clinique, si vous voulez, à ces douleurs de migraine. C'est une grande migraineuse, comme on dit, et c'est très handicapant, et toute sa vie elle en a souffert. Et dans ce début de roman, on a aussi un flashback d'un autre moment de grande souffrance qui a été le premier accouchement de cette femme, Maria, alors qu'elle devait avoir à peu près 17 ans si on calcule. Et cet accouchement a été également épouvantable, avec des souffrances terribles. Elle a hurlé pendant des heures avant que le bébé ne vienne. Enfin, ça a été encore une épreuve épouvantable. À la fin de ces débuts de grande souffrance, elle se relève de sa migraine, elle va mieux. Enfin, elle va mieux, elle se force. Et elle a besoin de fuir, de s'enfuir, de partir loin. Alors elle prend le taxi, elle prend le train, on apprend qu'elle est dans une petite ville, pas très loin de Casablanca probablement, et elle part à Casablanca, et dans le train, ce bourdonnement du train lui donne l'occasion de revoir toute sa vie depuis qu'elle est petite, et nous voyons ainsi comment elle grandit dans une grande maison, dans une petite ville, où elle est encore apparemment, en tout cas non, elle est encore petite là pour le moment, dans une grande maison de famille traditionnelle où le père c'est le Hajj, et le Hajj a 3 femmes, 3 épouses, et la première, la Hajja, c'est la mamie de la petite Maria, c'est sa mamie chérie, elle s'adore, elles sont ensemble dans la grande chambre de la Hajja, elles dorment ensemble, toujours dans le grand lit, et elles sont un peu à l'écart des autres parce que les 2 autres femmes, c'est l'occasion de disputes, c'est l'occasion de jalousie, de méchanceté, avec un Hajj cruel, violent, qui frappe facilement ses enfants, qui s'en fiche d'ailleurs de ses enfants. Il dit à un moment donné qu'il ne sait même pas très bien comment il s'appelle, parce qu'il a beaucoup d'enfants de ces 2 autres femmes. Et la petite Maria est mise un peu à l'écart, c'est la chouchoute de Hajja, elle mange à part avec Hajj et Hajja, enfin bon, les autres à 2 autres tables. Bon, c'est une ambiance pas très agréable. La petite Marianne qui est très très sensible, qui pleure quand le Hajj frappe un de ses petits-oncles à elle, ce sont ses petits-oncles encore jeunes, elle en pleure, elle a ses premières migraines toutes petites tellement ça la fait souffrir. Donc cette grande sensibilité va être l'occasion de souffrance tout au long de sa vie, de sa jeune vie, parce que je crois que la jeune femme de la fin du livre n'est pas bien vieille non plus. Quoi qu'il en soit, on apprend au cours de ce roman ses complicités, ses amitiés très fortes, complicité avec ses jeunes oncles. Le premier qu'elle aime beaucoup, c'est un jeune Si Mohamed, il doit avoir 6 ou 7 ans de plus qu'elle. Son autre petit oncle qui doit avoir 4 ans de plus, c'est son petit professeur, c'est Mustapha. Il l'emmène partout, c'est avec lui qu'elle peut sortir, faire des escapades dans la petite ville, et aller à la rivière, se baigner, visiter les quartiers des villas, etc.
Puis elle a d'autres amis, on voit qu'elle, en grandissant, elle va facilement voir des petites voisines. Elle adore courir dans la campagne avec une de ses petites tantes qui a été donnée d'ailleurs à une femme stérile, sans qu'on demande l'avis ni de la petite, enfin la mère a donné son enfant. Enfin bref, il y a beaucoup de, de malaise, une ambiance d'injustice, une ambiance d'incompréhension. Même la petite Maria, qu'est-ce qu'elle fait là? Bon, elle va finir par être mise à l'école. Apparemment, elle peut pas aller à l'école là, dans cette petite ville là où ils sont. Et donc chez des gens, chez un oncle, un des fils de Hajja, mais qui va la faire affreusement souffrir, qui la traite comme une esclave. C'est une petite, comme la petite Cosette des Misérables, avec sa femme enceinte. Enfin bref, ils lui font passer toute leur méchanceté. Et puis, elle finira par revoir qui est sa vraie maman, son vrai papa. Elle vivra un petit peu heureuse un temps. Elle grandira, elle est brillante en études, elle adore lire, surtout elle s'enferme beaucoup dans ses lectures, elle s'enferme dans son monde intérieur. Et elle a une tante qui veut la marier de force parce qu'elle est jalouse. Et très jeune, elle voudrait pas que cette jeune nièce brillante fasse plus d'études qu'elle. Elle l'oblige un peu à se marier. Donc Maria choisit un jeune homme qu'elle connaît à peine. Il y a une relation quand même un peu amoureuse, mais ça ne sera pas le mari idéal, loin de là, même si elle a 3 fils avec lui. Je ne veux pas vous dire la fin pour pas vous gâcher le suspense. Mais à la fin de donc c'est une vie un peu ratée malgré tout, elle est très insatisfaite. À la fin du livre, elle arrive à Casablanca, donc elle a revu toute sa vie au cours du bourdonnement du train qui l'a inspiré à revivre lui. Je ne veux pas vous dire la fin pour pas vous gâcher le suspense. Mais à la fin de donc c'est une vie un peu ratée malgré tout, elle est très insatisfaite. À la fin du livre, elle arrive à Casablanca, donc elle a revu toute sa vie au cours du bourdonnement du train qui l'a inspiré à revivre lui. Je ne veux pas vous dire la fin pour pas vous gâcher le suspense. Mais à la fin de donc c'est une vie un peu ratée malgré tout, elle est très insatisfaite. À la fin du livre, elle arrive à Casablanca, donc elle a revu toute sa vie au cours du bourdonnement du train qui l'a inspiré à revivre lui. Je ne veux pas vous dire la fin pour pas vous gâcher le suspense. سنبقى الآن مع الجمعية الوطنية لرواد الخيمة الغيوانية في إبداع جميل أبدعته مجموعة شابة تبحث في التراث وفي الموروث الغيواني بالخصوص. رئيس الجمعية هو الفنان والزجال مجمع جرجاني الذي استمعنا له قبل قليل. فلنبقى مع المجموعة الغيوانية. نافذ في الحين استوري الباب ولازم تشوفوا العين كتاب الله يا خيي نافذ في الحين استوري الباب
لازم تشوف العيد لا 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 تعاند يا الجاحد حسن التدبير لا 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 تغامر يا الغافل رنحان حسين لا تعاند يا الجاحد حسن التدبير لا تغامر يا الغافل رنحان حسين لا ترحل لا تسافر لا تزور الغير صار بينا حين يعم البلاوي لا ترحل لا تسافر لا تزور الغير يا خريب ويا خريب زمن كنت يا سيدي ما في عيب يا خريب ويا خريب تفرج ولا العالم بالغيب زمن كنت يا سيدي ما في عيب تفرج ولا العالم بالغيب مع قوة الكلمة الشاعرة ودفء الصور الشعرية سنعيش لحظات مع الدكتور رضوان طارق في قصيدة لا يمكن أن نستمع إليه دون أن نقول بخ بخ أيها الشاعر. الدكتور رضوان طارق ابن بوابة الأطلس مدينة الحاجب، رئيس رابطة القلم للإبداع الأدبي والثقافي، نائب رئيس جمعية بوابة الأطلس المتوسط للتربية والعمل الاجتماعي، يشارك معنا اليوم. القصيدة الثانية: كأس الحب لا تتعكر، هذا الذي بخافقي مدثر، هذا الذي بخافقي مدثر، يملي ثرائبي رؤى فأنثر على وجه الماء أسئلة، وأشق في المعنى طريقا إذ أعبر، قد آنست من الحقيقة قبسا أصلى بنار جدوتها فأسكر، ترسلني الريح بالأوزان لواقحا وغيما على المحبين فأمطر، أساكن معنى علي أراوده يجرحني المعنى فأتعطر،
أمشي على الماء نعلا أخلعه وأعبر في التيه سماوات وأبحر وأشعل السؤال طرقا وعاوده فيكبر السؤال في الروح ويزهر من تضاريس النبض أنزف أجوبة ومن قميص الفقر صرت أبصر كل الكشوف الآن لي مشرعة أتفيأ بظلها وأتطهر هذا الذي بخاطري مدثر ينبئكم كأس الحب لا تتعكر ينبئكم كأس الحب لا تتعكر أدام الله محبة. طاقة شابة تزخر بالعطاء بابتسامته الدائمة وحيويته يكتب ويكتب ويكتب حتى تذبل العيون وتغمض الجفون، فتأتي نصوصه لتؤسس الساحة القصصية العربية. كانت له مشاركة في المجموعة القصصية الجماعية قصص عربية بلا حدود، مسارات إبداعية، وقلبي يحدثني، ثم الكلام المباح، ونشر بشكل فردي سيمفونيات وأصوات من هنا. معنا اليوم في هذا النص القصصي الجميل سفيان البوطي من مدينة طنجة الساحرة. تحية إبدائية رمضانية أصدقائي صديقاتي، تحية شكر وعرفان لجمعية التعدد الثقافي والفني ريشة وفن. شكر خاص كذلك لصديقي المبدع أستاذ عبد الرحيم هيري على هذه الدعوة الكريمة. يسعدني أصدقائي صديقاتي أن أتشارك معكم هذا النص المتواضع، وهو نص ينتمي إلى جنس القصة القصيرة، جاء بعنوان أحببتها زمن الوباء. أحببتها زمن الوباء. لا أظن أن لرتابة الأيام خلال الحجر الصحي علاقة بالأمر، ولا قلبي الذي كان مهيئا للحب كقلب مراهق أدرك للتو إعجاب زميلته في الدراسة به دخل في الموضوع. إن الأمر أعقد مما يمكن أن يفسر أو حتى يفهم. حاولت أن أفهم هذا الأمر لصديقي جاك مرارا وتكرارا، لكنني وللأسف دائما ما كنت أنتهي فاشلا، ولربما يعود سبب هذا الفشل إلى قوة تعلقنا ببعض. كلانا كنا نيقن بأن هذا الحب قنبلة موقوتة آن قدر انفجارها، فلا أنا ولا هو قادران على تواجد شخص ثالث بيننا. لذلك فأنا ما زلت أؤكد بأن هذا الأمر خارج عن نطاق الفهم. أول مرة رأيتها كنت مرا بالقرب من دارها. كانت هي منشغلة بتنظيف ما علق من أوساخ على درج المنزل، وغالبا ما كانت تقوم بذلك خوفا من اقتراب شبح الوباء إلى بابها. فلا تتصور كم أصبح هوس سكان المدينة كبيرا بإجلاء الفيروس من الأنحاء. لقد أصبح هذا الكابوس يشثم على أنفاس أشد المتفائلين. قبل أن ألمحها كنت أموت ضحكا على أصحاب القصص الرومانسية، وخاصة تلك التي تنطلق عوالمها مع حدث أحببتها منذ النظرة
الأولى كنت أمقت سارديها وأشفق عليهم كثيرا، وها أنا اليوم أقع في الحب قبل أن أنظر إليها حتى، فمن سيهمه أمري أو سيكترث؟ جاك كلبي الوفي وحده فطن للأمر وأخذ في النباح دون سبب. أتراه كان غاضبا من هذا الإعجاب أم أنه كان يواسي صاحبه في محنته؟ لا أعرف الجواب إلى حدود اللحظة، فكما قلت سابقا كل شيء مر بسرعة، نعم بسرعة فائقة، فقط ملامحها الفاتنة الأخاذة رسمت تفاصيلها في الذاكرة بدقة تامة، أخذت ما يمكنها من وقت لتأسر فكر المسكين، كما أن جسمها أصبح تمثالا شيد في عالم أفكاري، صارت كل الصور المنسجة بخيال بطلتها هي. لقد أصبت بالوباء، هذا تفسيري الوحيد للأمر. إن أعراض الفيروس نفسها تماثل أعراض هذا الحب. نعم، يا له من جمال خلاب. فقد شاع بين أوساط المرضى الموبوئين في المدينة مثل هكذا أعراض، بل ويكاد يتفق الجميع على أن هذا الوباء يطيح بقلب المرء في حب الفتاة حتى دون أن يكلمها أو يراها. يقولون بأن أصله خيال الإنسان ناقص العاطفة، كما يقولون أنه لا يفرق بين الأعزب والمتزوج أو بين الذكر والأنثى. أعراضه قد تصيب الجميع. إنه فعلا وباء حاصر المدينة وأرغمها على الاعتكاف. فقد نصح أطباء الاختصاص بهذا الأمر وفسروا ذلك بالشروحات المبسطة. فكيف يعقل أن تصاب زوجة بوباء حب زوج آخر؟ لا بد من الاعتكاف على حبها الأول، ذلك هو الحل. لكن أنا لم تكن لي زوجة لأخاف ضياعها، لذلك لم أتقيد بهذا الاعتكاف. كنت أجده جبنا مني أن أخاف هذا الوباء. نعم، يا له من جمال خلاب. رغم تكرر وضوح أعراض هذا الوباء علي، إلا أنني ما زلت أجزم أن حب هذه الفتاة كان حبا متينا ولا دخل للمرض بالأمر. عواطف القلب كانت تجيش كلما مرت بتفكيري، كانت تخلق الراحة النفسية لدي عكس ما يشاع عن الداء. وهذا الأمر وحده من كان يتركني بعيدا عن التفكير بكون هذا الوباء قد نال مني أو مر من أمامي حتى. فكيف يعقل أن أصف هذا البهاء بالداء وأسعى وراء التخلص منه كما يفعل المرضى؟ كل ما أرغب في التخلص منه الآن كلبي جاك، إنه العقبة الوحيدة بيني وبين حلم تحقيق هذا الحب، ودون تردد عزمت النية على طرده. لم يعد مكانه معي بعد اليوم. أغدقت عليه من العطاء ما يكفي. بقبضة حديدية أمسكت بقفا الكلب دون أن أفهمه الأمر الذي عزمت عليه. قدته نحو الباب مباشرة. قمت بالعد من 1 إلى 3 وقذفته رأسا نحو الشارع. منذ هذه الحركة لم أتذكر أنه ظهرت علي أعراض الوباء من جديد، كما لم أجدني يوما أهتف همسا نعم يا له من جمال خلاب. فقد كانت عضة جاك
لقاحا فعالا أمام جبروت هذا الحب الوباء. وشكرا جزيلا للجميع.